शेख साहब जीत गए। अवामी लीग दर हकीकत पोलिंग से पहले ही इंतखाबात जीत चुकी थी। 7 दिसंबर उसकी रस्मी तौसीक का दिन था। उसका एहसास तकरीबन सभी लोगों को हो चुका था और उन्होंने इलेक्शन से पहले ही चढ़ते सूरज की परस्तिश शुरू कर दी थी। ढाका टेलीविजन के बंगाली मैनेजर ने 1 दिसंबर को मुझसे कहा, मुझे शेख साहब के पास जाकर इस बात की माजरत कर लेनी चाहिए कि हम दूर अफाकदा इलाकों में उनके जलसे की तशहीर ना कर सके, क्योंकि हेडक्वार्टर रावलपिंडी से हुक्म आया था कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में अपनी कैमरा टीमें भेजें। शेख साहब यकीनन इस पर खफा होंगे। वो बरसरे इक्तदार आकर मुमकिन है आप बारूदी लोगों को कुछ ना कहें, लेकिन मुझे हरगिज नहीं बख्शेंगे। ढाका के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ने ऐसे ही खदशात का इजहार करते हुए कहा, मैंने 22 मई को पोस्तो गोला में मुजीब के हामी मजदूरों पर लाठीचार्ज करवाया था। मजदूरों ने जरूर मेरा नाम शेख साहब को बता दिया होगा और उनको ये वाकया अब भी याद होगा। वो मुझे नहीं बख्शेंगे। आम शहरी के एहसासात की तर्जुमानी मेरे दोस्त रहमान ने यूं की, मुल्क बदअमनी के दहाने पर खड़ा है। अवामी लीग इंतखाबात जीत गई तो वो हरीफों की जिंदगी अजीरन कर देगी और अगर ना जीत सकी तो तशद्दुद पर उतर आएगी ताकि कोई और इक्तदार में ना आ सके। वो हर कीमत पर अपना तसल्लुत कायम करने पर तुली हुई है। फौजी हलकों से मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक आला अफसर ने कहा, हुकूमत की भाग दौड़ संभालने पर अगर शेख साहब ने अगरतला साजिश केस के कागजात तलब किए तो उनको कोई मकामात पर फिदवी का नाम नजर आएगा और वो इतने बाज़र्फ और कशादा दिल इंसान नहीं कि किसी को माफ कर दें या उन बातों को नजरअंदाज कर दें। फौज के कई सीनियर अफसर जिन्होंने बज़ाहिर मुजीब को नाराज करने वाली कोई हरकत नहीं की थी, वो भी उसकी हिमायत में जोरे बयान सरफ कर रहे थे। वो बुलंद बांग 6 नुकात के गुन गाते और अवामी लीग के मंशूर की बरकत गिनवाते। उनका ख्याल था कि वो यूं मुस्तकबिल के हुक्मरानों की खुशनुदी हासिल कर सकेंगे, जबकि फौजी और गैर फौजी हलकों को अवामी लीग की फतह यकीनी नजर आ रही थी। खुद अवामी लीग अजब ज़हनी कैफियत का शिकार थी। उसकी हालत एक एथलीट से मिलती जुलती थी, जिसने दौड़ जीतने की पूरी तैयारी कर रखी हो लेकिन उसे यकीन ना हो कि वो दौड़ होगी भी या नहीं, और अगर हुई तो उसको अपनी मेहनत का समर मिलेगा या नहीं। अवामी लीग से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने मुझसे और दूसरे हजरात से इस बात की तस्दीक कराना चाहिए कि वाकई 7 दिसंबर को हस्बे वादा इलेक्शन होंगे। इस तशवीश का बायस ये अफवाह थी कि बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हमीद ने जनरल याहिया से इक़्तिदार छीन लिया है। याहिया खान बेबस हैं और हमीद किसी वक्त इंतखाबात मनसूख करके एक नए बाब का आगाज करने वाले हैं। इत्तेफाक से ये दोनों जर्नेल उन दिनों ढाका में मुकीम थे। 3 दिसंबर को जनरल याहिया खान मगरबी पाकिस्तान रवाना होने के लिए ढाका एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने खुद उनसे पूछ लिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या अब भी मुल्क की भागदौड़ आपके हाथ में है? सदर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सहाफ़ी बोला, मगर यहाँ ये अफवाह गश्त कर रही है कि याहिया खान उसकी बात काटते हुए कहा, सरासर बकवास लघु। उसने झुंझलाहट में बाएं जानिब गर्दन मोड़ी जहां मैं और चंद अफसर खड़े थे और अपनी भारी पलकें तेज तेज झपकते हुए कहा, कौन है जो मेरे अख्तियारात में शरीक है? कौन है? जब तक मैं ना चाहूँ यहाँ कोई पर नहीं मार सकता। ये कहते ही वो होंठ भुनेचते डंडा घुमाते बोइंग में सवार हो गए। इंतखाबात की तारीख करीब पहुँची तो कोई 100 गैर मुल्की सहाफ़ी ढाका पहुँच गए। मैंने उससे पहले सहाफ़ियों की इतनी बड़ी तादाद वहाँ कभी ना देखी थी। हालांकि हम सैलाब और साइक्लोन जैसे कौमी सानहों से गुजर चुके थे। वजारत इत्तलात और नशर व अशात ने इन सहाफ़ियों के एजाज में 6 दिसंबर को पूर्बानी होटल में अशाया दिया, जिसमें मैं भी मदू था। खाने की मेज पर मेरे साथ 3 गैर मुल्की सहाफ़ी थे। गुफ्तगू का मौजू अगले रोज के इलेक्शन थे। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, मेजर ये बताओ तुम अपना वोट किसको दोगे? मैंने जवाब दिया, सिर्फ एक ही तो पार्टी है, अवामी लीग। वो उस जुमले का संजीदा जवाब समझा और साथ में अपना सर हिलाने लगा। खाने से फारिग होकर मैं मार्शल्ला हेडक्वार्टर गया, जो सूबाई असेंबली की इमारत में वाक़ था। वहाँ चंद अफसर बैठे गैर रस्मी तौर पर इस मसले पर तबादला ख्याल कर रहे थे कि आया नज़्मो ज़ब्त रखने के लिए 144 लगा दी जाए, जिसके तहत 4 या 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा और असलहा लेकर चलने की मुमानत होती है। जो अफसर ये पाबंदी लगाने की हिमायत कर रहे थे, उनका ख्याल था कि उसके बगैर अमन व
امان بحال کرنا ناممکن ہوگا، اور جو اس کے مخالف تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ الیکشن کے دن یہ تجویز ناقابل عمل ہوگی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک صاحب بلند آواز میں بولے، لیجئے ہمارا رائے عامہ کا ماہر آ گیا، اس سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اپنے اوپر ماہرانہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، میں رائے عامہ کے متعلق اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع پر یہ پابندیاں موزوں نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشیدہ ماحول پر یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گی۔ عوامی لیگ کی جیت یقینی ہے، وہ اپنے مفاد میں امن و امان بھی بحال رکھے گی۔ تعجب کی بات کہ میرے انداز فکر کو واقعی ماہرانہ رائے سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا، میں اس سے بہت محظوظ ہوا۔ الیکشن سے 4 روز پہلے اکاثر پاکستان زیادہ تر بڑی فوج کو انتخابات کی نگرانی سونپی گئی تھی، مگر ان کا دائرہ کار متعین کر دیا گیا تھا۔ راولپنڈی سے موصول ہونے والی ہدایات کا نچوڑ یہ تھا: الف، پولنگ اسٹیشن میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ ب، صرف نازک مقامات، ٹیلی ویژن ایکسچینج، تار گھر، بینک، ریڈیو اسٹیشن وغیرہ پر نگاہ رکھی جائے۔ جیم، سپاہیوں کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا جائے تاکہ وہ اشتعال کا باعث نہ بنے۔ دال، صرف بلوے کو فروغ کرنے کے لیے کارروائی کی جائے۔ ان ہدایات کی روشنی میں انتخابات کی نگرانی کرنے کے لیے مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں ایک آپریشن روم قائم کیا گیا۔ 7 دسمبر کو سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہوا۔ متعلقہ افسروں نے آپریشن روم میں اپنے فرائض سنبھالے اور جنرل یعقوب ہیلی کاپٹر کے ذریعے پولنگ اسٹیشنوں کا فضائی جائزہ لینے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم نے اوپر سے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ دیکھے، مگر منظم اور پرامن۔ جنرل صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ واپس آ کر میں آپریشن روم میں بیٹھ گیا، کیونکہ جملہ معمولات کا یہی مرکز تھا۔ دن کے ابتدائی حصے میں وہاں پر متعین فوجی افسر چپ چپ اور کسی حد تک تناؤ کا شکار تھے، مگر جب دوپہر تک کسی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہ پہنچی تو وہ بتدریج نارمل ہونے لگے۔ ماحول میں ملائمت اور ان کے چہروں پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گپ شپ کا ماحول اود کر آیا۔ ہم گپ شپ لگاتے رہے اور ایک صاحب وائرلیس اور ٹیلی فون سے نپٹتے رہے۔ جو کوئی ان سے پوچھتا تو وہ اس کو پرامن انتخابات کا مزدہ سنا دیتے۔ 1-2 بار راولپنڈی سے بھی فون آیا، انہیں بھی سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دے دی گئی۔ پولنگ اسٹیشنوں پر حالت مختلف تھی۔ عوامی لیگ کے گنڈوں نے اکثر مقامات پر دبدبہ جما رکھا تھا اور مرضی سے ووٹ ڈلوا رہے تھے۔ پولنگ افسروں اور پریڈائزنگ افسروں نے اپنے مستقبل کے حکمرانوں کو منمانی کرنے کی چھٹی دے رکھی تھی۔ حریف جماعتوں کو داد رسی کے لیے فوجی افسروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، مگر وہ اس وقت تک مداخلت کرنے کے مجاز نہ تھے جب تک کہ امن عامہ میں خلل نہ پڑے۔ مثال کے طور پر 2 واقعات درج کرتا ہوں۔ ضلع نواکھلی میں چومو ہانی کے مقام پر ایک 12 سالہ لڑکا بنگلہ دیش زندہ باد کے نعرے لگاتا پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈالنے آیا۔ عوامی لیگ کا مخالف امیدوار اس لڑکے کو پکڑ کر کیپٹن چودھری کے پاس لے گیا، جو اپنی پلاٹون سمیت ساتھ والی عمارت میں چھپے بیٹھے تھے۔ امیدواروں نے شکایت کی کہ اول تو یہ لڑکا عمر کے لحاظ سے ووٹ ڈالنے کا اہل نہیں، دوم یہ پولنگ بوتھ میں نعرے لگا کر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کیپٹن صاحب نے ارداشت ہمدردی سے سنی، مگر یہ کہہ کر کسی قسم کی کارروائی کرنے سے معذرت کر لی کہ میں اس کا مجاز نہیں، آپ پریزیڈنگ افسر سے شکایت کیجیے۔ دوسرا واقعہ تنگیل سے متعلق ہے، جہاں رحمان نامی شخص کو میجر خان کے سامنے پیش کیا گیا کیونکہ وہ پولنگ افسر کی ملی بھگت سے 5ویں مرتبہ اپنی پرچی ڈالنے جا رہا تھا۔ میجر صاحب نے شکایت سننے کے بعد فرمایا، بندہ نواز، آپ کا ارشاد درست، مگر یہ میرا درد سر نہیں کہ کون کتنی مرتبہ ووٹ ڈالتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کوئی خون خرابہ ہوا ہے یا نہیں۔ سارا دن یہ تماشا دیکھنے کے بعد جب 7 دسمبر کو سورج مغربی افق میں اپنا منہ چھپانے لگا تو جنرل یعقوب میجر جنرل راؤ فرمان علی کے دفتر میں، جو سول معاملات کے انچارج تھے، داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر طمانت اور فخر کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے داخل ہوتے ہی کامرانی کے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہے حالات پرسکون رہے اور انتخابات منصفانہ اور آزادانہ ماحول میں منعقد ہو گئے۔ جنرل فرمان نے کہا، بے شک آزاد یکسر آزاد۔ 4 روز بعد 11 دسمبر جنرل یحییٰ نے عسا کر پاکستان کے تمام افسروں اور جوانوں کو داد تحسین کا یہ پیغام بھیجا، پرامن انتخابات منعقد کرانے میں اکاثر پاکستان کے تمام افسروں نے جس غیر جانبداری، فرض شناسی اور ضبط کا مظاہرہ کیا ہے وہ داد اور تحسین کا مستحق ہے۔ اس پرامن ماحول کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 نشستوں کے سوا ساری سیٹیں عوامی لیگ کی جھولی میں جا پڑی۔ غیر سرکاری گنتی مکمل ہوتے ہی اس غیر ملکی صحافی نے، جس کے ساتھ میں نے 6 دسمبر کو ایک ہی میز پر کھانا کھایا تھا، اپنے ہوٹل سے مجھے فون کیا۔ میجر
मेजर बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई, बल्कि गोया उसने झाड़ू ही फेर दिया। मेरे लिए ये मुबारकबाद हजम करने के सिवा कोई चारा ना था। आखिर जीतने वाले घोड़े को कौन नहीं अपनाता। अवामी लीग ने इलेक्शन तो जीत लिया, अब देखने की बात यह थी कि इस भरपूर कामयाबी से उसके रवैये में फराख दिली आती है या उसका सर गरूर से और अकड़ जाता है। उसका कोई जवाब दस्तयाब ना था। मुझे रह रहकर शेख मुजीब के आईनी मशीर डॉक्टर कमाल हुसैन, जो बाद में बांग्लादेश के वजीर खारजा बने, से अपनी मुलाकात याद आ रही थी, जो 1 माह कबल ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल के यख बसा बार में हुई थी। उस मुलाकात के दौरान मैंने अवामी लीग की यकीनी कामयाबी के पेश नजर डॉक्टर साहब को मशवरा दिया था कि वो शेख मुजीबुर रहमान को सूबाई लीडर के बजाय कौमी कायद के तौर पर पेश करें और अगर मुमकिन हो तो मगरबी पाकिस्तान का भी दौरा कर लें, ताकि पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर काबिल कबूल हो सकें। उन्होंने मेरी तजवीज को सराहते हुए कहा था, इस पर हम इंतखाबात के बाद ही अमल कर सकेंगे, क्योंकि हम आइंदा इंतखाबात 6 नुकात और बंगाली कौमियत की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। अगर हमने इस वक्त पैंतरा बदला तो कोई अजब नहीं यहाँ भी इलेक्शन हार जाएं। एक मर्तबा हम आवाम की हिमायत हासिल कर लें तो 6 नुकात में ऐसी तरमीम कर देंगे कि वो मगरबी पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल हो सकें। मैं इलेक्शन के बाद डॉक्टर साहब से मिलने के लिए बेताब था, ताकि अंदाजा कर सकूं कि वो कहां तक अपनी बात पर कायम हैं। दिसंबर के वस्त में उनसे मुलाकात हुई। मैंने सबका मुलाकात का हवाला दिया, मगर वो मशरकी पाकिस्तान के मतलून मिजाज मौसम की तरह बदल चुके थे। उन्होंने फरमाया, अब 6 नुकात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि ये कौम की अमानत हैं। उनसे किसी किस्म का इनहराफ लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। इसी नुक्ता नजर का ऐलान खुद पार्टी के सदर शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन के 2 रोज बाद इन अल्फाज में कर दिया था, बांग्लादेश के अवाम ने ये इंतखाबात 6 नुकात, 11 नुकात और सूबाई खुद मुख्तारी पर रेफरेंडम की हैसियत से जीते हैं, लिहाजा 6 नुकात पर मुबनी ऐसे दस्तूर की तश्कील अज़बस जरूरी है जिसमें मुकम्मल खुद मुख्तारी की पूरी जमानत दी गई हो। अगर मुजीबुर रहमान इस मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहते हैं और 6 नुकात पर मुबनी आइन पाकिस्तान पर ठोंसने की कोशिश करते हैं तो उनका रास्ता कौन रोक सकता है। ऐसी सूरत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? क्या वो बाइज्जत तरीके से इक़्तिदार से अलग होकर मुल्क की किस्मत अवामी लीग को सौंप देगी? उसका जवाब हमें ढाका में नजर नहीं आता था। अलबत्ता जनरल याहिया के एक मोहतमद जनरल दिसंबर के आखिर में वहाँ पहुँचे और गवर्नमेंट हाउस में एक ज़ियाफत के बाद अरबाब हल वक़्त की सोच से इतना पर्दा उठाया, आप फिक्र ना करें, हम इन काले हरामियों को अपने ऊपर हरगिज़ हुकूमत नहीं करने देंगे। ये बात शायद मुजीबुर रहमान तक भी पहुंच गई थी। यही वजह है कि जब उन्होंने हस्बे वादा इंतखाबात कराने पर जनरल याहिया का शुक्रिया अदा किया, वहाँ ये इंतबा करना भी जरूरी समझा कि जनरल साहब के बाज मोहतमद इंतखाबात के नताइज को सबूसाज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस टोले के बाद साजिशी पिछले दिनों ढाका आकर खुफिया इजलास करते रहे हैं। मैं सदर को मुतनबा करता हूँ कि वो उन लोगों को लगाम दें, वरना उन्हें बांग्लादेश के लोगों की लाठियों का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता महाज आराई के हकीकी अनासिर कहीं और थे, जिनका जिक्र अगले बाब में आएगा।